अपडेट नंबर 1 बिना कोविड कटकणार पौर निर्वाचन प्रचार हो पार राज्य निर्वाचन कमिशनर बिना कोविड कटकणार पौर निर्वाचन प्रचार हो पार एने राज्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी सूचना देते से कहते राज्यर कोविड पॉजिटिव हार ह्रास पाई पौर निर्वाचन प्रचार में कौन कोरोना कटकणा ना साधारण भाव में जमी प्रचार कराए सेमती प्रचार कराई तेज जदि आगक राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़े तेज पुणी कटकणा लागू कर राज्य निर्वाचन कमिशनर आहरी कहते प्रति पोलिंग टीम जड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 पोलिंग ऑफिसर रही एथर पोलिंग कर्मचारी चाहिए निजर मतदान अधिकार सब्यस्त करेंगे राज्यर 107टी पौर संस्था और 3टी महानगर निगमर मोट 4584 बुथ्रे ईवीएम माध्यम भोट ग्रहण कर प्रथम थर पर पौर संस्था निर्वाचन में नोटा विकल्प व्यवहार हो ईवीएम सभा शेष में नोटा बटन अपडेट नंबर 2 प्रार्थीपत्र दाखल कले भुवनेश्वर और कटकर बीजेडी और बीजेपी मेयर प्रार्थी काली प्रार्थीपत्र दाखलर शेष दिन में 2 महानगर निगम भुवनेश्वर कटकर बीजेडी और बीजेपी मेयर प्रार्थी मैंने निज निजर प्रार्थीपत्र दाखल करते भुवनेश्वर बीजेडी मेयर प्रार्थी सुलोचना दास और बीजेपी मेयर प्रार्थी डॉक्टर सुनीति मुंड विशाल रैली आसी उपजिलापाल कार्यालय में पहुंची प्रार्थीपत्र दाखल करते ठीक सेहीपरि कटकर बीजेडी मेयर प्रार्थी सुभाष सिंह निजर समर्थक मानक गहण में विशाल शोभायात्रा आसी प्रार्थीपत्र दाखल करते मंत्री प्रताप जेना और जिला बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय प्रमुख को देखा मिलता एणे बीजेपी मेयर प्रार्थी अभिनेता राजनेता बनी श्रीतम दास कटक बीजेपी अधिकांश आगधाड़ी नेता और कर्मी मान प्रार्थीपत्र दाखल करते प्रार्थीपत्र दाखल अवसर में श्रीतम सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता नयन किशोर महांती दिलीप मल्लिक और विनोद दास प्रमुख को देखा मिलता अपडेट नंबर 3 युद्ध पर खाଇବା तेल कला बजार 180 टंका छुईला सूर्यमुखी तेल हांडीशाल उपर पड़ी रूसिया यूक्रेन युद्धर प्रभाव चूलार कड़ई बसैले प्रथम लड़ा पड़ुवा तेल दर में एमती निआ लगी लोके कड़ई बसवा पूर्व चिंतार पड़ुंट खाली सेतिक नुहे तेल छटका पर जलखिया व्यवसायी जलखिया प्लेटर दर 5 टंका बढ़ाई देले रेस्तरां खाଇବା दर में नुआ तालिका बाहरी गलानी जो खाଇବା तेल सप्ताह तले 120 टंकार मिलुला ताहा 150 टंकार पहुंचलानी सूर्यमुखी तेल 140 ରୁ 142 टंका मध्य सीमित थिले हैं यह 180 छुईलानी किछि स्थान में सूर्यमुखी तेल लिटर पिछा 200 टंका दाबी कराउथिबा देखिबाकु मिलुछे गुरुत्वपूर्ण होउछि पुरीर केतक अंचल में तेल पैकेट उपर लेखाଯାଇଥିବା एमआरपी ठारू अधिक दर में तेल बिक्री होउथिले मध्य जोगाण विभाग पक्षरु एनै कोनोसी तत्परता प्रकाश पाउ नाही अपडेट नंबर 4 श्रीमंदिर में रक्त छिटा नीति विलंब पुरी श्रीमंदिर में रक्त छिटा पड़ू नीति सामान्य विलंब होइछे भीतर काठ निकट में रक्त छिटा देखा पर श्रीजीकर महास्नान होइछे महास्नान नीति संपूर्ण होगा पर पुणी साधारण भक्तों को दर्शन पर छड़ा जाइछे अवकाश पूजा पर भीतर काठ निकट में रक्त छिटा देखा मिलता फल घंटारू ऊर्ध समय धरी नीति विलंब होता साधारण दर्शन बंद रही बड़दाण्ड में भक्तों लंबा लाइन देखा मिलता कालिया को दर्शन करने भक्त मैंने खरारे ठिया हो रही तेबे एने मंदिर प्रशासन पक्षर कौन सूचना दि जाई नथिपारु श्रद्धालुंक मध्य असंतोष देखा देइथिला सेपरि प्रशासन पक्षर पानी किंबा अन्यान्य सुविधा कराई नथिबा अभियोग करिसेंति श्रद्धालु परंपरा अनुसार श्रीमंदिर गर्भगृह में रक्त छिटा देखिले ठाकुरंकर महास्नान नीति होइथाए तेबे रक्त छिटा केउठु भितर काठ निकट को आसिला ताहा स्पष्ट होई नाही अपडेट नंबर 5 ब्रह्मपुर पई मेयर प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस पौर निर्वाचन पर शेष होइछि नामांकन काली शेष दिन में कांग्रेस द्वारा ब्रह्मपुर पर मेयर प्रार्थी ना घोषणा करिछे ब्रह्मपुर मेयर पदवी पर कांग्रेस मंजुनाथ को निर्वाचन मैदान को ओह्लाइछे जड़े गृहिणी उपर भरोसा देखाइछि कांग्रेस तेबे पूर्व बीजेडी और बीजेपी तांको मेयर प्रार्थी घोषणा कर सारी बीजेडी पक्षर संघमित्रा दलई और बीजेपी पक्षर सविताश्वर पाणिग्राही को दल टिकेट देइछे तेबे कांग्रेस किंतु प्रार्थी घोषणा करि नथिला काहाकू कांग्रेस प्रार्थी करिपो ताकू नहीं सस्पेंस जारी रहितला आज कांग्रेस सबु सस्पेंस उपरु परदा हटाई रविरथक स्त्री मंजू रथ को ब्रह्मपुर पर मेयर प्रार्थी घोषणा करिछे सूचना मुताबक आसंता 24 तारिख पड़िबा पौर निर्वाचन भोट राज्यर 106टी म्युनिसिपालिटी और एनएससी और 3टी महानगर निगम भुवनेश्वर कटक और ब्रह्मपुर पर हेब भोट अपडेट नंबर 6 सकाळु सकाळु कॉलेज प्रिंसिपाल घरे पशिला भिजिलांस
आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग काली सकाଳେ कलाहांडी जिला विश्वनाथपुर हिरानीला महाविद्यालय अध्यक्ष रमेश चंद्र साहू घरे भिजिलांस विभाग पक्षर चढ़ाऊ कर रमेश कलाहांडी जिलार लांचीगड़ थाना अधीन विश्वनाथपुर बासभवन भुवनेश्वर डुमडुमा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आर्चपल्ली घर पोखरी पंथर क्रसर खोर्धार क्रसर और कलेजर ऑफिस सांपर चढ़ाऊ जारी रही है। चढ़ाऊ भिजिलांस 6 जन डीएसपी 4 जन इन्स्पेक्टर और अन्य कर्मचारी सामिल होती। रमेश आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करथिबा अभियोग होइथिला। एही मामलारे भवानीपाटनार स्वतंत्र भिजिलांस जजक वारंट फल चढ़ाऊ जारी रही। चढ़ाऊ बेले बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र भिजिलांस हाथ में लागिथिबा जଣା पड़िछे। अपडेट नंबर 7 बीजेपी रे मिसिले देवगड़ राज्य परिवार सदस्य। भारतीय जनता पार्टी रे सामिल होइछन्ती देवगड़ राज्य परिवार सदस्य रोहित गंगदेव और तांका पत्नी माधवी कुमारी देवी। गतकाली आनुष्ठानिक भाव में बीजेपी रे सामिल होइछन्ती। बीजेपी पक्षर अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में एने सूचना दि जाइछे। एहासह बीजेपी पक्षर माधवी कुमारी देवी को देवगड़ पौर परिषद अध्यक्षा प्रार्थी कराजिबो बोली घोषणा करा जाइछे। माधवी कुमार देवी कहते मोदीजी सुशासन एवं दलर आदर्श अनुप्राणित होई मु बीजेपी सामिल होइछे। आगामी दिन में लोकों काम करेंगे। देवगड़ पौर परिषद अध्यक्षा प्रार्थी होगापी सुजोग देथिबारु मोदीजी और बीजेपी दल को धन्यवाद जनाऊे। अपडेट नंबर 8 शिक्षक नियुक्ति दाबी पकतंगा स्कूल रे पड़िला ताला। अनुकूल ब्लॉक पकतंगा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अभाव नहीं अभिभावक मैंने काली विद्यालय फाटकर ताला पकाइबा सह बंतला टिकरपड़ा रास्ता अवरोध करथिले। एहा फल उभय पार्श्वर गाड़ी चलाचल बंद रहिथिला। प्राप्त सूचना अनुसार बंतला थाना पकतंगा प्राथमिक विद्यालय प्रथम श्रेणी पंचम श्रेणी मध्य मोट 215 जन छात्र छात्री रही। तेबे सही अनुसार विद्यालय शिक्षक नहांती। एने गत अक्टोबर मास 30 तारिख में विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति प्रदीप प्रधान सह अन्य सदस्य माने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित भाव में जणाइथिले। विद्यालय को 4 जन शिक्षक आवश्यकता नहीं जणाइबा परे एपर्यंत शिक्षक नियुक्ति करागला नाही। फल अभिभावक महल में तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछे। एने से विद्यालय फाटिकर ताला पकाइबा सह रास्ता अवरोध करथिले। अपडेट नंबर 9 पुटिन कथा हेले मोदी। रूस और यूक्रेन मध्य चलता युद्ध को आज 11 दिन पूरी बेले रूसर आक्रमण द्वारा यूक्रेन अनेक प्रमुख सहर में व्यापक क्षयक्षति होइछे। तेबे यूक्रेन रे फसिथिबा भारतीयों को उद्धार करने भारत सरकार प्रयास करुछन्ते। एही प्रसंग को नहीं आज यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेनस्की कथा हेबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन फोन माध्यम कथबार्ता करिसेंते। प्राय 50 मिनिट धरी उभय मध्य वार्तालाप होइथिबा बेले यूक्रेन वर्तमान परिस्थिति उपर आलोचना करथिले। यूक्रेन एवं रूस मध्य चलता आलोचना बाबद राष्ट्रपति पुटिन प्रधानमंत्री मोदी को सूचना देथिबा बेले यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेनस्की सीधासलख आलोचना करने को प्रधानमंत्री मोदी पुटिन को अनुरोध करिसेंते। सेपरी प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन सुमी फसिथिबा भारतीय नागरिकों को शीघ्र स्थानांतर करने को गुरुत्व देइथिले। छात्र छात्री मानक किभଳି निरापद स्थान में कराई पारिबो सेथलाकि रूस पक्षर समस्त प्रकार सहयोग कराजिबो बोली राष्ट्रपति पुटिन प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन देइछन्ते। अपडेट नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल। किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपनकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनैबा पई प्रोत्साहित करिथाए। साथरे आपण माने क्यों क्यों जिल्लारू भिडियोटी को देखुछन्ती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। अपडेट नंबर 10 7 दिन पर सीपीआई हेफाजत को गले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूर्वतन सीओ चित्रा रामकृष्ण। गिरफ पर 7 दिन पर सीपीआई हेफाजत को गले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूर्वतन सीओ चित्रा रामकृष्ण। गतकाली चित्रा रामकृष्ण को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिरफ करथिला। अदालत तांकर आगुआ जमीन आवेदन खारज करथिबारु नूआदिल्ली रे रविवार दिन तांको हेफाजत को निया जाइथिला। आज दिल्ली कोर्ट चित्रा रामकृष्ण को पचराउचरा करने सीबीआई को 7 दिन समय देथिबा जଣାपड़ी। 2013 ରୁ 2016 पर्यंत चित्रा रामकृष्ण एनएसर सीओ थिले। एनएसर पूर्वतन कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यम समेत 59 वर्षीय चित्रा सीबीआई राटार थिले। हिमालय अवस्थान करुवा जड़े जोगी निकट को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सम्बन्धी गोपनीय सूचनावली इमेल जरिए पठाउले चित्रा दोषारोप कर अज्ञात जोगी जनक वास्तव सुब्रमण्यम बोली सन्देह कर प्रारंभ में गिरफ कर। अपडेट नंबर 11
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ହରଜତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ହରଜତ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଅଣାଯାଉଛି। ହରଜତ ସିଂଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀର ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହରଜତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲଭିଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରି ତିନୋଟି ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 12। କରାଚିରେ IC-814 ବିମାନ ଅପହରଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୋହର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଡିସେମ୍ବର 1999ରେ IC-814 ବିମାନ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପହରଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 5 ଜଣ ଅପହରଣକାରୀ। ଏହି 5 ଜଣ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିବା ଜୋହର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓରଫ ଜାହିଦ ଅଖୁନ୍ଦକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ଜୋହରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୋହର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜାହିଦ ଅଖୁନ୍ଦ ପରିଚୟ ସହିତ କରାଚିରେ ରହୁଥିଲା। ଅଖୁନ୍ଦ କରାଚିର ଅଖତର କଲୋନୀ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ମାଲିକ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କରାଚିରେ ଅଖୁନ୍ଦଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ମାସୁଦ ଅଜହରର ଭାଇ ରାଉଫ ଅସ୍କରଙ୍କ ସମେତ ଜୈସି ମହମ୍ମଦର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଓଟିଭି କରାଚିର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା କହିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 13। ପୋଷା କଲରାପତ୍ରିଆ ଓ କଳାପାଖ ଛାଡ଼ି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ନାରାଜ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବଙ୍କରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପୋଷା କଲରାପତ୍ରିଆ ଓ କଳାପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ଲାଗି ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଗିରିକୁମାର ପାଟିଲ ନାମଧାରୀ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପ୍ରତି ଡୋନବାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସେଭେରୋଦୋନେକ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର ତଳେ ଥିବା ବଙ୍କରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମୁଁ କଦାପି ମୋର ପୋଷା ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ମୋ ପରିବାରବର୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ 2007ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାନୁକୁ ବାସିନ୍ଦା ପାଟିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୋନବାସରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 14। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରି କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା 31ଟି ଦେଶ ରୁଷର ଶତ୍ରୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ରୁଷର ଶତ୍ରୁ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଲା 31ଟି ଦେଶ। ରୁଷିଆ ଏହାର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥିବାରୁ ରୁଷ ପ୍ରାୟ 31ଟି ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସୂଚୀରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଦେଶ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଚୀନର ଗଣମାଧ୍ୟମ CGTN ଦାବି କରିଛି ଯେ ରୁଷ ଏହାର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ତାଲିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦେଶ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ 27ଟି ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 31ଟି ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ କହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ରୁଷ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ତାଲିକାରେ ରୁଷ ସାମିଲ କରିছে। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 15। ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ହେଲା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ପଖାଣିଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର। ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ୍। ମାଡ଼ ହେଲା ମିସାଇଲ୍। ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା ଛାତି। ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍ ଖାଲି କରି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ବଙ୍କର ଭିତରେ କାଟିଲୁ ରାତି। ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପାଣି ପିଇ ଓ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦିନ। ଏଭଳି କିଛି ଯୁଦ୍ଧର ଲମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ପଖାଣିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲପାଟଣା ଗାଁର ସୁଭ୍ରକାନ୍ତ ଲେକା। ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣୋପିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସୁଭ୍ରକାନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଲିପ୍ସକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ 9 ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଏହାପରେ ଘନ ଘନ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମିସାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରକେଟ୍। ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ସୁଭ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଶେ ଯୋଜନା କରିବେ।
ଯାନବାହନ ପାରିପାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବ ଓ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦ୍ୱିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ପାରିପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ନେଇ ସହମତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପାରିପାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତିର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଦମରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ସହଯୋଗ ପାଇ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ଔଷଧପତ୍ର କିମ୍ବା ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଖବର ଶୁଣି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପରିବହନ ସେତେଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ତଥା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଖୁସି ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳା ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସକାଶେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକ୍ ଖବର ଦେବାରେ ହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତଥା ପୁରାଣ ପଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ପିଛା ରାଶି ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରୋଜଗାର କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘର ନିକଟରୁ ଦୂରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାମରେ ଅବହେଳା କରିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ପାରିପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ମକର ରାଶି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସକାଶେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସଫଳତା ଦିଗକୁ ମନ ପଳାଇବେ। ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଓ କିଛି ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାରିପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସମସ୍ୟା ସୁଧାରି ନେବେ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଥିମେଇ ଯିବ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଯାହା କରିବେ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହମତିରେ କାମ କଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।